Okay, money game ta dire mga birds. Dire sa San Vicente Gym, Bulacau, Cebu City. Team la ni Clark, Jason og ni Panis kontra sa team la ni Darling. John Paul og ni Cherry Boy. Game 1 ta, game 1. Tagak. Win, 1-0 na, 1-0. Servisyo John Paul. Clark. Git pabutang Darlin. Jason. Out ball. Dos-0 na, 2-0. Kini. Para Tris. Darlin. Side out. Dos-0 atong skora. Servisyo Clark. Darlin, let it fly. One shot, one kill. Pasok, 1-2 na. 1-2. Kini servisyo Clark para Tris. Darlin. Clark, net bag. Side out, side out. 2-1 atong skora, 2-1. Servisyo Darlin. Panis. Clark. Clark again. Jason. Kuha pa. Sahod Japon. Panis. Arak. Aray ko. Kuha pa na. Panis. Out ball. Tres na, kini servisyo para 4. Panis. Wala ka diha. Clarken. Away, away. Tres. Oh no mga birds ha. Servisyo Jason. Win. 2-3 na, 2-3. Kene para Igualis. Grabe, murak na Panis. Wait. Igualis 3 na, Igualis 3. Servisyo Jason. Cherry Boy, saggang ni Panis. Clark. Cuatro, 3 na, 4-3. Servisyo para 5. Cinco, 3. Servisyo Jason. Size 3, change court. Wapa mas kondisyon si John Paul. Iduka pas John Paul. Size 3 mga birds atong skora. Servisyo Jason. John Paul. Raiko. Lah. Pantay John Paul. Out ball. City 3 na. City 3. Game 1 sa ato ang money game diri sa San Vicente Court. Diri sa Bulacau. Cherry Boy, gilubag ni Cherry Boy, giday bang Clark, out. Side out. Servisyo, Cherry Boy. Win. 4 City. Servisyo, Cherry Boy. Out ball. Puntos. 5 City na, 5 City. 5 City na mga birds. Kini para size na. Clark. Gipon ang Cherry Boy. Bukbok yun, Cherry Boy. Lapad, Darlin. Haplas.
Tara, gitagakan si Riboy. Counter sa tagak si Riboy. Pero wakabot. Bula. Ito. 5 City. Servisyo Panis. Darlene. Agay. Tabang mananabang. 8-5 na. 8-5. 8-5. Servisyo Panis. Allah. Kuha pa na. Kuha gyapon. Sagang. Unalay. Wa maka. Ya tara patay ka niya. La tabang. Uyag kurma uy. Dapa kita agak. Kamang-kamal lang. Wah kasut si Clarkin. Ocho kini 5 kini para size. Cherry boy. Go the item. Size 8. Kini para City. Cherry boy. Ay ano. Jean Paul. Size 8 size 8. Servisyo Clark. Darlene. Darlene again. Gilabay sa gawas. Noiby, size. Last 3 na mga ka-birds. Sakita. Ay. Ka-out sa way katol. G-size. Servisyo Clark. Darlene again. Waaran. Impas. Last ball na mga birds. Last ball. Last ball na. Para daog. Para game over. Cherry boy. Poslan man gi. Urot na. Tabay. Bahog yun. Tara corner. Tara babag na. Pun iwa boss. Para nagkaputukan na. Bang! Aray ko. Out ball. Game ball na. Daog. Idawag ang team lang Clark Jason o ni Panis sa game 1 mga birds.